appreciate not being filmed right now. Are you guys working with someone in particular? Or did you contact someone from here? Just a lot of them are not very happy about being filmed at the moment. Yes, we know. Thank you very much. Good luck. What she's just trying to say is make sure you ask first, because the problem is that if they are trying to claim asylum somewhere else apart from France, if there is pictures of them, it can adversely affect their asylum application. Yes, we are. Right. So I'm just that's for sure. Thank you very much. No problem. Il y a 150 volontaires chaque matin qui travaillent dans la jungle. Ici, vous avez tout. Ici, c'est la distribution des nourritures, les petits déjeuners le matin. Les gens ils sont là. S'il y a des volontaires qui peuvent les aider, ils viennent voir les volontaires, ils les expliquent si tu as des démarches à faire, si tu as besoin d'un avocat. En tout cas, tout ce que tu as besoin, les volontaires sont là, ils peuvent te guider sur ça. Tu vois. Mais on essaie toutefois de leur faire comprendre leurs droits et de ne pas les laisser dans le noir, quoi, pour qu'ils puissent comprendre réellement peut-être ce qui les attend après la jungle. على روس الرماح بحبك نسير، على روس الرماح بحبك نسير، منهم بالسيوف شمع توذرنا ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، نتعناك لو قطعه، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، ونتعناك لو قطعه، ونبقى نصيح يا حسين. بجينا لك دمع شتوفي الدموع، بجينا لك دمع شتوفي الدموع، إذا أنت محمد بيك مفجوع، إذا أنت محمد بيك مفجوع، إذا أنت محمد بيك مفجوع، أي راسك على الرمح يا حسين مرفوع، راسك على الرمح يا حسين، ومن ذاك الرمح مكسور خاطرنا، من ذاك الرمح مكسور، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، ونبقى نصيح يا حسين بضمايرنا، نتعناك. شبست شاهد و شام و شراب و شیرینی. We are Christians. Sometimes I'll be seeing a problem. Sometimes, not always, okay? There is Afghanistan. We make a problem on the way. Why? If they get alone, they get alone, they ask a question. Are you Christian or Muslim? If I am Christian, they beat me, okay? Okay. If I am a Muslim, they leave me. If I am alone during the night, I get a problem, my friend. Even 3 or 2, we get a problem. But we are moving with a group, more than 5.
grabbing that guy. He's hitting him with a stick. Azt tapasztaltuk, amikor felmásztak a kamionokra, felülről szétvertek a ponyvát, és amikor bent voltak, elhelyezkedtek a raktérbe, gyorskötözővel összekötötték, hogy esetleg az őrök, hogyha nem nézik át rendesen, ne vegyék őket észre, és így át tudjanak jutni a határon. Hát általában ők ilyen 5 óra magasságában megindultak, és a telephely mögött a vasúti síneken több százával zombiként közlekedtek. Oda jöttek és megkértek minket arra, hogy aludjunk, ne vegyük őket észre. Természetesen elküldtük őket, és következő 1 órába kb. Egy 40 fős brigád jelent meg. Katonásan viselkedtek, szóval nem csürheként álltak velünk szembe, hanem egy szervezett csoporttal találkoztunk. Fél órán belül a telephely mögött kb. Egy 80 darab migráns próbálta a kerítést bedönteni, hogy ők bejussanak. Az egyik oldalról a vasúti köveket kaptunk, dobáltak minket, a másik oldalról ők megpróbáltak bejönni a telephelyre, betörni. 4-en próbáltuk ezt megakadályozni, meg még 2 kamionos segített nekünk ebbe. Gumibotokkal, gázsprayvel kellett, hogy visszaverjünk. Tovább mentek, távolabb mentek, és az út másik oldaláról köveket dobáltak ránk. Értesítettük a rendőrséget, és 3-4 óra múlva érkezett 4 darab rendőr, akik azt mondták, hogy nagyon jól csináltuk a munkánkat, csináljuk így tovább, ők nem tudnak nekünk segíteni, mert pont aznap törtek be 1500-an a Csalagútba, és hogy nekik is megvan a problémánk, és nekünk is. Nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande. À l'intérieur du hangar, c'est le moment du choix et tout se joue en quelques secondes avec un traducteur. Fais vite, il faut choisir entre les deux. Alors ici, on est 2. Ils sont 2. Ces 2 Soudanais ont choisi la Bretagne. Ils vont l'enlever, mais ils reviendront de toutes les façons. Pour moi, c'est quelque chose qu'ils l'ont fait la première fois, ils recommenceront. Même s'ils les envoient au loin, dans 2 mois, il y en a autant. Ce sera plusieurs petits problèmes plutôt qu'un gros. Il vaut mieux gérer un gros problème là que plein de petits partout. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils rétablissent les frontières, déjà,
essayer de faire un filtrage, parce que tout vient d'Italie, il débarque en Méditerranée, et c'est tout le temps qu'il n'y aura pas une remise de frontières à contrôle, quoi. Donc beaucoup de personnes, étant donné que le Front National, je pense qu'il remettra les frontières, beaucoup de personnes risquent de se diriger là-dedans. Il y a quand même les conteneurs qui vont encore rester là. Parce que logiquement, il devrait rester quand même pas mal de policiers, parce qu'apparemment, ça serait une zone tampon, qu'ils appellent ça. Donc pour moi, il y aura toujours des arrivages de clandestins, et il n'y aura rien qui va changer. Hein. Ils seront peut-être pas dans la jungle là, mais ils seront peut-être dans les sorcalés, ou dans les squats, ou dans... Déjà, on commence à en avoir un peu, j'ai des copains sur Rodoric, Aufkirk, tout ça, ils commencent à en avoir une période chez eux, donc ils commencent à partir un peu déjà un petit peu au large, comme on peut dire, pour être pas loin du port. Donc là je comprends pas, c'est parce qu'ils laissent de quoi arriver, en sachant qu'ils vont démanteler la jungle, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'ils laissent de quoi arriver, il y en a à peu près 30 à 50 qui y arrivent encore par jour. Bon, ça fait énorme, au bout d'une semaine, ça fait énorme quand même. Alors pourquoi qu'ils laissent quoi arriver les gens? Ils n'ont aucun avenir ici. Ils n'ont aucun avenir, il n'y a pas de travail pour les Français, donc pour eux encore moins. Donc il n'y a pas d'avenir. Il faut qu'ils repartent chez eux, reconstruire leur pays et puis essayer de se battre. Ils reviendront. Ils veulent passer par Calais et ils reviendront.